कर्म विभाग भगवान कृष्ण कहले चारिटा वर्ण मु सृष्टि करिछि। भगवान कहउचंती चारिटा वर्ण मु सृष्टि करिछि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, चारिटा वर्ण। हमें समस्त जानुचे चारिटा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारिटा वर्ण कहीं तैयारी ହେଇଛି ना ब्राह्मण बड़ नुह कि शूद्र सान नुह एटा समस्त मन रखंतु आज्ञा। आपण माने अनेक खंडायत अछंती, आपनक भितर अहंकार अछि आमे खंडायत क्षत्रिय। आपण माने वैश्य मानक प्रति आपनक गोटे छोट नजर, शूद्र मानक प्रति आपनक घृणा भाव। मु ब्राह्मण पोटी आज्ञा, मु ब्राह्मण जन्म नहीं मोर आज्ञा क्षत्रिय वैश्य शूद्रंग प्रति निम्नमान भाव। जेते दिन पर्यंत आम ए भाव थिबो आम भितर एकता नष्ट हबो, आमरी भाई माने ख्रिस्टियन हेबे, आमरी भाई माने मुसलमान हेबे, धर्मांतरीकरण बढ़िबो, हिंदू मानकर संख्या कमिबो एवं अन्य धर्मावलंबी माने आम ऊपर दिन राज करिवे। ताले ए कथा को आपण चिंता करंतु। हमर प्रथम देवता माने हमको बतै नाहंती जे किए बड़ किए सान, कहीं हमको चारि भाग रे विभक्त कराइछि। आपनकर गीता रे परिष्कार भाव रे भगवान कृष्ण आज्ञा बुझाइले कहले जो चारिटा वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एमानकर कार्य को नै करी विवाह कराइछि। कार्य कोन चारि प्रकार कार्य को नै करी चारिटा वर्ण तयारी कराइछि। कोन चारि प्रकार आज्ञा? चारिटा वर्ण कोन, चारिटा कार्य कोन? आपणकर ब्राह्मण मानकर कर्म कोन, को कर्म कले जने ब्राह्मण हो। आपण माने चाहिले ब्राह्मण हेई पारिबे। तार उदाहरण मध्य अछि आपणकर पुराण भितरे। आपणकर महर्षि विश्वामित्र, आज्ञा महर्षि विश्वामित्र जन्म होइथले कोथरे ना क्षत्रिय कुल रे जन्म होइथले। कान्यकुब्जर राजा हेले गाधी। कान्यकुब्ज राज्यर राजांक नाटा हला क्या गाधी। से गाधी राजांकर पुओ हेले विश्वामित्र। हला गाधी पुत्र विश्वामित्र वर्ण रे क्षत्रिय, वर्ण रे क्षत्रिय भाला, वर्ण रे क्षत्रिय कठोर तपस्या बळे, कठोर तपस्या बळे विप्र हेले थय। आपण पुराण रे पढिचंती ए कथा। गाधी राजांकर पुओ हेले विश्वामित्र मुनि, वर्ण रे हेले क्षत्रिय। एई क्षत्रिय मुनि तपस्या कले, कठोर तपस्या कले, ब्राह्मणर वृत्ति को आचरण करे, ब्राह्मण भली समस्त गुण गुड़िक बा कार्य गुड़िक देखेले, जहा फल रे देवता माने तांको ब्राह्मण पदवी प्रदान कले। अर्थात विश्वामित्र हे गले महर्षि रु ब्रह्मर्षि। आज्ञा वशिष्ठ मध्य मानि नेले जे विश्वामित्र हे गले आपनकर महर्षि रु ब्रह्मर्षि। तो जने क्षत्रिय ब्राह्मण हे परिला कि नाही? जदि क्षत्रियटे ब्राह्मण हे परिला तले वैश्य काहे कि ब्राह्मण हे न पारिबो, शूद्र काहे कि ब्राह्मण हे न पारिबो। आज अनेक शूद्र माने आपनकर फेसबुक देखिबे, ए वर्तमान तो इंस्टाग्राम फेसबुक एवं आपनकर माने कोन व्हाट्सएप रो जुग। आपण देखिबे आज्ञा शूद्र माने बारंबार विरोध करूचंती जे वर्तमान आमको मंदिर भितर पुरौ नाहंती। आमे कि हिंदू तेणु आमको अन्य धर्म को डेई जावा को पड़िबो। या अनेक कंप्लेन आउछ आपण देखिबे। आपण माने चिंता करंतु प्रकृत रे केही काहा को घृणा करिया पे आपनकर पुराण कहिनी। हिंदू धर्म भितर काहा को नीचा देखिया हैनी, काहा को ऊंचा देखिया हैनी। आज्ञा जे जो कर्म करिवो से सही वर्ण रे परिणत हबो। उदाहरण है कि आपनकर के ना विश्वामित्र। तले ब्राह्मण रो कर्म कोन गीता प्रमाण कले तले 9टी गुण को एकाठी कले, 9 प्रकार रो कर्म को साधन कले जने ब्राह्मण ही पाइबो। आपण जन्म जो थरे हन, आपण क्षत्रिय रे जन्म हंतु, ब्राह्मण रे जन्म होंतु, वैश्य रे जन्म होंतु बा शूद्र रे जन्म होंतु,
जदि आपण 9टी काम करि परिबे 9 प्रकार कार्य 9 प्रकार गुण देखै परिबे आपण को ब्राह्मण बोली कुहा जाई परिबो बा आपण ब्राह्मण संगे समान हे जिवे से 9टी गुण कोन भागवत गीता प्रमाण कले कला सम नव तपः शौच क्षंति राजममेव च ज्ञान विज्ञान अस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावज कृष्ण बाबू ताले 9टी कर्म द्वारा जने ब्राह्मण हेई परिबो जेके ही लोक ब्राह्मण हेई परिबो खाली कथा कहि देले मंदिर रे प्रवेश करिया पे सुजोग दिया जिवो ता नुह खाली जे कथा कहि देले आंदोलन कर देले आपन को मंदिर रे पूजा करिया पे सुजोग दिया हे जिवो ता संभव नुह केबे नाही आपन 9टी गुण को धारण करले आपन ब्राह्मण हा पे हकदार हेबे से 9टा गुण कोंतु प्रथमे सम 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 शब्दर अर्थ कौन सेटा बुझिया ना सम कहला कि दंते सम नुह आ कोन तालव्य सम तालव्य सम शब्दर अर्थ आज्ञा शांति शांति ब्राह्मण प्रथम गुण हवा दरकार शांति शांति ये जगत रे केमिति शांति सृष्टि हबो आज्ञा जो ब्राह्मण निजे अशांत जे जगत रे अशांति सृष्टि करिया पे विभिन्न प्रकार कार्य करे से ब्राह्मण परिवार रे जन्म हेले मध्य ताकू ब्राह्मण कहबाटा भूल ब्राह्मण कुल रे जन्म हेले भी ताकू आमे कहबा चंडाल ब्राह्मण रो प्रथम गुणटी हेला आज्ञा सम कहले शांति शांति दम इंद्रिय को दमन करिबा पांचटी ज्ञानेन्द्रिय पांचटी कर्मेन्द्रिय एकु निज आयत्त भीतर रखिबा को कहा जाय दम इंद्रिय इच्छा रे आमे परिचालित हबानी नाही आम इच्छा रे इंद्रिय परिचालित हबो अच्छा अच्छा हमर मन हमर कान आखि नाक जिह्वा ये समस्त आम इच्छा रे परिचालित हबो आमे चलेबा पड़े इंद्रिय हमको परिचालना करिवो नहीं ता ना हला दम 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 सम दम तपस्या तपस्या आज्ञा तप शब्दर प्रकृत अर्थ कौन अनेक लोकंक धारणा तपस्या कहले चका मुंडी पकेइबा तपस्या पद्मासन रे बसिबा प्रभु को ध्यान करिबा आज्ञा सेटा को ध्यान कहा जाए एटा ध्यान ताहा तपस्या नुह कहले तपस्या कोन तारे तपस्या कोन करिया कहला तप शब्द रु तप जन्म हेला जन्म हेला वाला जन्म हेला दुख सहि जगत शुभ करिला हे प्रभाळिला तपस्या काहे कहिबा ताप शब्द रु हेछि आज्ञा तप ताप 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 कहले दुख दुख जगतर कल्याण पे बा जगतर मंगल पे जदि केही जने मनीष दुख सही कष्ट सही जगतर कल्याण कला जगतर मंगल कला तार ना हला आज्ञा तपस्या एई तपस्या रे अर्थात बहु लोकंकर मंगल पाई जदि आपण खरा वर्षा शीत दुख दारिद्र्य ये समस्त दुख कष्ट को सही आपण निजर नुह जगतर मंगल करिया पे आरंभ कले तार नाम टेला ज्ञान तपस्या एटा हला ब्राह्मण रो गोटे बड़ गुण एक कर्मटी आपण कले आपण हेई परिबे ब्राह्मण समदम तपः शौचम शौच शौच कहिले पवित्रता पवित्र काय मनोवाक्यर पवित्रता ये शरीर पवित्र अरे ब्राह्मण माने बहुत पैसा रोजगार करूना आज्ञा आपण निजे चिंता करूना आपण घरे साध पकेइले आपण केते टका दक्षिणा दियंती केते घर 100 समस्त 100 टका दउना तला के केते घर साध पकेइले आज्ञा जने निजर कुटुंब प्रतिपोषण करिवो जने चाकरिया केते टका दरमा पाए केते टका भत्ता पाए केते टका टेलीफोन बिल पाए केते टका आपण इंश्योरेंस तक दिया जाए केते टका घर भड़ा आकार रे दिया जाए आपण चिंता करंतु जने ब्राह्मण राति 4 रे उठिकी ब्रह्म मुहूर्त रे उठी आज्ञा सब करिया एटा आपनकर मत ना समस्तकर मत अच्छा ठीक अछि ठीक अछि आपण जेमिति चाहे आमे सेमिति करिया किछ असुविधा नै तला एई परी ब्राह्मण बापर याकु कोनति कर्म 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 अनुसार धर्म आपणकर प्रमाण कले कवि कवि जे जोटा जहार कर्तव्य से कर्म
कर्तव्यर अन्य नाम हूँ धर्म आमर कर्तव्य को संपादन कले आम ताकू ही धर्म बोली कहवा तेणु हाँ मोर नमस्य ज्ञानी मंडली यही धर्मर प्रभु होती नारायण से नारायण महाप्रभु मदन मोहन रूप विराजमान होती नारायण महाप्रभु सत्य नारायण रूप आज पूजा पाँच से महाप्रभु सत्य नारायण महाप्रभु मदन मोहन आपण मानकर कल्याण करंतु समस्त ग्रामवासी पड़ोशी पड़ोशी भाई बंधु उभय दल पालाकार पालार उद्योक्ता कर्मकर्ता आमर प्रसन्न भाई सहयोग कर समस्त सकल मंगल विधान करंतु समस्त सकल विघ्नापसारण करंतु समस्त अष्टोत्तर शतवर्ष परमायु दान करंतु समस्त विद्या बुद्धि ज्ञान धन प्रदान करंतु महाप्रभु सर्वे बोलंतु आनंदे एक बार हरि हेलो देवकी नंदन जसोदा राधामान कल चोरी আজি নাচরে নাচরে ঘোর মুরলি ধারি আজি নাচরে নাচরে মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি দেবকী নন্দন যশোদার ধন দেবকী নন্দন যশোদার ধন রাধামন কল চোরি নাচরে নাচরে মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি নাচুଥିଲେ বৃন্দা বনে দিনে রচাইলা গোপাবাসী জনে রচাইলা গোপাবাসী জনে রচাইলা গোপাবাসী জনে নাচুছিল বৃন্দা বনে দিনে রচাইল গোপবাসী জনে নচাইল গোপবাসী জনে নচাইল গোপবাসী জনে গোপসুত সঙ্গে নাচিব যমুনা গোপসুত সঙ্গে নাচিব যমুনা গোপসুত সঙ্গে নাচিব যমুনা গোপসুত সঙ্গে নাচিব যমুনা বনে নাচুতিবে বনচারী নাচরে নাচরে মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি দেবকী নন্দন যশোদার ধন দেবকী নন্দন যশোদার ধন রাধামান কল করি নাচরে নাচরে মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি নাচরে 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 মোর মুরলি ধারি নাচ তাড়ে তাড়ে বন মারি আনন্দরে মারি কর তাড়ি
করতলে আনন্দরে মারে করতলে নাচ তলে তলে বনমারি আনন্দরে মারি করতালি আনন্দরে মারি করতলে আনন্দরে মারি করতালি জনমে জনম বঞ্চিত প্রেম জনমে জনম পাতিত প্রেম জনমে জনম বঞ্চিত প্রেম জনমে জনম পাতিত প্রেম নয়নে দেখিবি গিরিধারী নাচরে নাচরে মোর মুরলী ধারী নাচরে নাচরে নাচ মোর মুরলী ধারী নাচরে নাচরে নাচ মোর মুরলী ধারী দেবকী নন্দন যশোদার ধন দেবকী নন্দন যশোদার ধন রাধামন কল করি নাটরে নাটরে মোর মুরলী ধারী নাটরে নাচরে নাচর মোর মুরলী ধারী নাচরে 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 মোর মুরলী ধারী নাচরে নাচরে নাচর মোর মুরলী ধারী ও জয় কৃষ্ণ দীন বন্ধু হে নব জলধর নাচরে নাচরে মোর মুরলী ধারী প্রভু করুণা সাগর হরে নাচরে নাচরে মোর মুরলী ধারী হবে দিনে বৃন্দাবনে প্রভু চড়াইল গাই নাচরে নাচরে মোর মুরলী ধারী হবে দিনে যমুনারে প্রভু হইল তরাই নাচরে ও জয় জয় নারায়ণ হে নীলাচল মুদ্রা নাচরে মোর মুরলী ধারী অনন্ত নাগ উপরে প্রভু তুম যোগ নিদ্রা নাচরে নাচরে মোর নিত্য নয়নে আছে প্রভু চকাডোলা নীল অচল তরে বন্দি লগায় চলেরা জয় জয় জননী গো জয় তো সারলা কণ্ঠে বসি পদ মানবর কোহ আমার গড়া উচ্চ
ହେଲା ଚତୁରପଣ ପ୍ରବୀଣ ଗଣ ଗଣନା ଭୂଷଣ ଆଜି ମଣିଏ କଳଏ କଳା କଳ୍ପନାରେ ଦେ ତାପ ଆପଗା ତରଣୀ ତାପ ଆପଗା ତରଣୀ ରାତି ରାତି ତରଣୀ ଗର୍ଭ ବସୁଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧା ଦିଦି ବାହାର ବିହାର ସମୟ ବାହାର ବିହାର ସମୟ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତଃ ପୁରେ କଲେ ଗୋ ମୋର ନମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିବାସ ରଜନୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ସେଇ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର କଥା ଚାରିପଦ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନି ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେତେ ଦୂର ସରଳ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କଥାବସ୍ତୁଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ନିରବତାର ସହିତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାହିଁକି ନା ପାଲାରେ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରାଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ ଇଏ ନାଚ ତାମସା ନୁହଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଧେଙ୍ଗଡି ନାଚ ନୁହଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାସକାଠିଆ ନୁହଁ ଇଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଘୁଡକି ନୁହଁ ଇଏ ପାଲା ଇଏ ପାଲା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ଏଟା ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପାଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗଡି ଗଡି ଆସୁଛି ରାଜଦରବାର ମାନଙ୍କରେ ପାଲା ହୁଏ ରାଜା ମାନେ ପାଲା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ପାଟ ଯଥା ରାଜପୃଷ୍ଠ ପୋଷକତାରେ ବଢିଥିଲା ଏ ପାଲା ଆଜି ପାଲାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଆଜି ପାଲାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବୁଡିବ ଆମ ପରମ୍ପରା ବୁଡିବ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦଉଛି ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ କବି ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବାପାରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ଉପାଧି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛି କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ କହିଲେ ଚତୁରପଣ ପ୍ରବୀଣ ଗଣ ଗଣନା ଭୂଷଣ ମଣିଏ କଳଏ କଳା କଳ୍ପନା ହେଲା ଛାନ୍ଦ ଛାନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ତତୋଧିକ କଷ୍ଟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମାନି ନେବା ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନହେଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବୁଡିଯିବ ଚତୁରପଣ ପ୍ରବୀଣ ଯୋଉମାନେ ଚତୁରପଣରେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚତୁରତା ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଇମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିରବତାର ସହିତ ଆମର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଟେଲିଫୋନ ହାତରେ ଧରିକିରି ଇଆଡେ ଟେଲିଫୋନ ଧରା ହଉଛି ଇଆଡେ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପାଖେ ବସା ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନ ନେଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ କଥାବସ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ତାହେଲେ ତାପ ଆପଗା ତରଣୀ ରାତି ରାତି ତରଣୀ ବିଦର୍ଭ ବସୁଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧା ଦିଧିତି ଆଜ୍ଞା କଥାବସ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ବିଦର୍ଭ ବିଦର୍ଭ ନାମରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବିଦର୍ଭ ନାମକ ରାଜ୍ୟର ସୁଧା ଦିଧିତି ଦିଧିତିକ
କହିଲେ କିରଣ, କିରଣ ସୁଧା କହିଲେ ଅମୃତ। ଅମୃତ ଅମୃତ କିରଣ କାହାଙ୍କର ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟଟା ଯଦି ଉଠି ଆକାଶ ହୁଏ, ହଁ ହଁ ଏଇ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ରୂପକ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ କିଏ କିଏ? କିଏ ଜାଣିଆ ରାଜାଙ୍କର ନାମଟା ହେଲା ଭୀଷ୍ମକ। ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଲା ବିଦର୍ଭ, ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଭୀଷ୍ମକ। ଭୀଷ୍ମକ ଏ କଥାକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ହଁ ଆଠଗଡର ରାଜା କିଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ବର୍ମଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ବଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ। କେମିତି କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବହି ନାଁ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ପରିଣୟମ୍। ଏ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଆଠଗଡ଼ କହିଲା ଶୀଳ ପ୍ରଜା ରଞ୍ଜନ ଲବ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣ ରଣାଙ୍ଗଣେ ସ୍ଥାପିତ ଚୈତ୍ର କେତୁ ବିଦର୍ଭ ଭୂମି ପତିରାତିଥେୟ ବୀରବ ଭୌ ଭୀଷ୍ମକ ନାମ ଧେୟ। ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କର କବି କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ବର୍ମଣ କହିଲେ, ହଁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବିଦର୍ଭର ରାଜା ହଁ ଭୀଷ୍ମକ ହଁ ଥିଲେ ମହାବୀର, ମହାବୀର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସଦାବେଳେ ତତ୍ପର, ତତ୍ପର ଏମିତି ନା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ତ ମୋଟାମୋଟି ଆଜିର ନେତାଙ୍କ ପରି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯିଏ ନେତା ହେଲା, ହଁ ଯିଏ ଯୋଉ ଦଳର ହଉ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଁ ମୋ ପାଖରେ 2 କୋଟି ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ସଇଲା ପରେ ହଁ। ମୋ ପାଖରେ 10 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ହବ। ଆଉ କଣ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବି ହଁ। ସେଥିରେ ମତେ ଗୁଡାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ ନା ତେଣୁ ମତେ କୌଣସି ମତେ ପିସି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ନେଇ ଆଁ, ମୋ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କର କାମ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କିଏ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ବା ସୁଖ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ କରୁଛି ପରା କିନ୍ତୁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ହଁ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ ଆଉ ନିଜେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଚଳିବା, ଆଉ ନିଜେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମକ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ, ହଁ ଭୀଷ୍ମକ ମହାବୀର, ମହାବୀର ରଣାଙ୍ଗଣେ ସ୍ଥାପିତ ଚୈତ୍ର କେତୁ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜା, ହଁ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୈତ୍ର କେତୁ ଚୈତ୍ର କେତୁ ବିଜୟ ପତାକା, ବିଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଲାଭ କରି ହଁ ନିଜର ବିଜୟ ପତାକାକୁ ପୋତି ହଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବାପା ଜୀବନରେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ହେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସାର୍ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କଣ? ହେ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଭୀଷ୍ମକ ଭୀଷ୍ମକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାଜା ଏବଂ ଏଇ ରାଣୀ, ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ରାଣୀଙ୍କ ନାମଟି ହେଲା ସୁଦ୍ଧିମତୀ। ଓ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ସତୀ ରାଣୀଙ୍କ ନାମଟି ହେଲା ସୁଦ୍ଧିମତୀ। ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଜାଣିଲ, ଜାଣିଲି ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲ, ଜାଣିଲି ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଜାଣିଲୁ ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର କି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ। କେମିତି କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ ରାଜା ସିଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମକ ନାମ ବିଦର୍ଭାଧିପତିରେ ମହା ତସ୍ୟ ପଞ୍ଚଭବନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟୈକା ଚବରାନନା। ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର କିଏ ଏ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ତସ୍ୟ ପଞ୍ଚଭବନ ପୁତ୍ରା, ହେ ଭଗବାନ 5ଟି ପୁଅ, ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟୈକା ଚ ବରାନନା, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ବୋଇଲେ ଝିଅ। ଓ କନ୍ୟା ବୋଲେ ଝିଅ ରାଜା ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର ହଁ 5 5ଟି ପୁଅ, ହଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ
ଥିଲା ସରକାର କୁଆ ଯାଇଥିଲି ବୁଝିହେଲା ବୁଝିଲି କଣ ବୁଝିଲୁ 5 ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରାଜ୍ୟ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ରାଣୀ ସୁଧିମତି ସୁଧିମତି ହଁ, କେତୋଟି ପୁଅ 5 ପୁଅ କେତୋଟି ଝିଅ ଗୋଟାଇ 5ଟାକ ପୁଅର ନାଁ କଣ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ପଚାରୁନୁ ମୁଁ କହିବି କହିଲା ରୁକ୍ମାଗ୍ରଜ ରୁକ୍ମ କେଶ ରୁକ୍ମ ରଥ ନରନ୍ତର ରୁକ୍ମ ମାଳି ରୁକ୍ମ ଧ୍ୱଜ ରୁକ୍ମିଣ୍যେ ସାଂସ ସାଂସତି ରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ 5 ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ଶୁଣୁ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଜ କହିଲେ ବଡ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ରୁକ୍ମ ରୁକ୍ମା ବଡ ପୁଅର ନାଁଟା ହେଲା ରୁକ୍ମ 1 ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମା 1 ରୁକ୍ମ ରଥ 2 ରୁକ୍ମ ବାହୁ 3 ରୁକ୍ମ ମାଳି 4 ରୁକ୍ମ ଧ୍ୱଜ 5 5ଟି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 5 ପୁଅ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଝିଅ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ଏତେ ବଡ ରାଜା ଝିଅ ନାଁ ଦେଲେ ଉକୁଣି ଝିଅର ନାଁ କଣ ଉକୁଣି କହିଲେ ପରା ଉକୁଣି ହଁ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଉକୁଣି କହିଲେ କଥାଟା ତୋ କାନରେ ମଇଳା ଟିକିଛି ମହିଳା ମୁଁ ତାକୁ ଏଥିରେ ବାହାର କରିଦେବି ନାଇଁ କଥାଟା ଖୋଲି କହୁନ ପରିଷ୍କାର ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ 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 ମାଇ ଲର୍ଡ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଉକୁଣି ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନା ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମ ହଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନା ସୁନା ଝିଅଟା ସୁନା ଗୋରି ବାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନା ପରି ଚକଚକ ଚକ୍ ଚକ୍ ନିଜର ଗୁଣ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ପରି ଓ ଝିଅଟି ସୁନା ପରି ହେଇଥିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁଟି ଦିଆଯାଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଖାଲି ନା ରୁକ୍ମିଣୀ ତା ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଏ ଝିଅଟା ଯାଇତାଇ ମଣିଷ ନୁହଁ ଅର୍ଥ ଇଏ ମାନବୀ ନୁହଁ ଇଏ ଆଉ କଣ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେବକନ୍ୟା ଦେବକନ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଇଏ ଆମର ଯେମିତି ଯାଇତାଇ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ଇଏ ନୁହଁ ଆଉ ଦେବକନ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟେ ଦେବକନ୍ୟା ମାନବୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ବର୍ମଣ କହିଲେ କଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣାମ ମହାକାବ୍ୟରେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ପୟୋଧି ଯା ଯା ଜନକାଥମ ଯାଚ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବକ୍ଷସ୍ୟ ଘନାଭ ଆଜି ନିଷ୍କମ୍ପ ସମ୍ପାଦନୀ ସା ପ୍ରସନ୍ନା ଆଜି କାଳେ କିୟତସ୍ୟ ଗତେ ମହିଷ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବା ପୟୋଧି ଯା କହିଦଉଚା ପୟୋଧି ପୟୋଧି ଆଜ୍ଞା ପୟୋଧି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ପୟୋଧି ମାନେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଯା କହିଲେ ଜନ୍ମ ନେବା ଜନ୍ମ ନେବା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସେ କିଏ ସେ ନା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ଆହା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା କିଏ କିଏ ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅମର କୋଷ ପ୍ରମାଣ କରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା ଆହା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲାନି ଗୋଟି ଗୋଟି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା କିଏ ହଁ ସେ ଜାଣିବା ମାନେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଅମର କୋଷ ଭିତରେ ହଁ କବି ହେଲେ ଅମର ସିଂହ ଅମର ସିଂହ କହିଲେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ନାଁ ହଁ ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର କାହାର କାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 1 ପଦ୍ମାଳୟା 2 ପଦ୍ମା 3 କମଳା 4 ଶ୍ରୀ 5 ହରିପ୍ରିୟା 6 ଇନ୍ଦିରା 7 ଲୋକମାତା 8 ମା 9 କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା 10 ରମା ରମା 11 ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ନା ଆଜ୍ଞା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ନା ଏ ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁକା ହଁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆଜିଠୁ ପହିଲି ରଜରୁ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପାରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହଁ। ଆମେ ବସୁମତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଡ ହଁ ବା ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ରଜର ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ହଁ ବୁଝିଲୁ ହଁ
ତେଣୁ ଇଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପର୍ବ ହେଲା ରଜ ପର୍ବ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକଙ୍କର ଝିଅ ଭାବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାମକୁ ନେଇ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପୟୋଧିଜା ଯା ଜନକା ତୁମ ଯାଚ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଭାବରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମକ କନ୍ୟା ଭାବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାମ ନେଇ ସେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି এই পর্যন্ত আজ্ঞা কথাটা গলা আজ্ঞা বুঝন্তু পারা সারিবা রেডি रुक्मिणी रुक्मिणी पर जाम्बवती जाम्बवती पर सत्यभामा सत्यभामा पर कालिंदी कालिंदी पर मित्रबिंदा मित्रबिंदा पर शैव्या शैव्या पर लक्ष्मणा ये जो अष्टपाट वंशी केमिति बाहा हेले कृष्ण ताहार कौन भूमिका सब आलोचना हम आपणकर धैर्य दरकार मोर भी से भली ज्ञान थिबा दरकार मु प्रस्तुत आपण प्रस्तुत हेले चलला हौ धीर वर विवेकी प्रवर धीरे धीरे श्रवण लक्ष्मी गला अष्टपाट वंशी कथा मु बुझे पारि बर्तमान आउ टाइम ना जेहेतु बही आरंभ हल क्या जो आलोचना करूली मु आज जोटा आरंभ करी मु से आड़े जाइथांती अष्टपाट वंशी किए आंक सहित राधांकर संपर्क कौन मोर विषय वस्तु थिला एया आपण माने दाबी कले जे आलोचना बंद करंतु विषय वस्तु करंतु तेणु विषय को आसी बही आरंभ कला पर आउ छाड़ी जाई परिबे